Ay guys, what to do guys? Pulangi balipaga namin ya. Kasla-sla pulangi. Ay. Kuruk-kuruk. Kagil alam. Nay, kapandulay-dulay kapagsamot. Ay, balingan ka naman, balingan tano din. Ay. Then may projects ya. Ay. Nay. Ay, malingan ka na rin. Di kayo magtalos ka. Ay. So, nakakatakot guys. Nandito na tayo sa kalagitnaan ng Pulangi. Nandali tao. Ay. Nanti ka parahan na. Duli ka sa kuwan. Saan ka pa okay sa luka? Nay. Ay, nakasurvive sila. Nay, magangkin pagka-survive. Ay, gakugong jari kalako nina. Ya Rabbi.